ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା କିପରି ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଚାପ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଯାଏ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ଗ୍ୟାସୀୟ ରୂପକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ ବା ତାପମାତ୍ରାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଟି ତରଳ ରୂପକୁ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯଦି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି କମ୍ କରି ଦିଆଯାଏ ତେବେ କଠିନ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଚାପ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥର ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯଦି ହ୍ରାସ କରି ଦିଆଯିବ ତେବେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳୀକୃତ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପର ବୃଦ୍ଧି ଓ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଚାପକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି କମ୍ କରି ଦିଆଯିବ ତେବେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳୀକୃତ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳୀକୃତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ अर्थात CO2 कठिन कार्बन डाइऑक्साइड को यदि अत्यधिक चाप प्रयोग करा जाए कले कौन होता है तो कठिन कार्बन डाइऑक्साइड को यदि अधिक चाप प्रयोग करा जाई थाए तेबे यहाकू गच्छित करी रखा जाई थाए। अधिक चाप प्रयोग करी यहाकू गच्छित करा जाए। तो यही चाप को एकक वायुमंडलीय चाप को कमाई आनिले तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो चाप प्रयोग करा जाई थाए सही चाप को यदि एकक वायुमंडलीय चाप को कम कर दिया जाए तेबे कठिन कार्बन डाइऑक्साइड तरल अवस्था को न जाई कठिन कार्बन डाइऑक्साइड तरल अवस्था को न आसी कौन करते हैं सीधा सलख कौन होता है गैसीय अवस्था को चली आसी थाए। गैसीय अवस्था को चली आसी थाए। सही कारण कठिन कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बरफ कहा जाए।
କାହାକୁ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ। ତ ପିଲାମାନେ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚାପକୁ ଏକକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପକୁ କମାଇ ଆଣିଲେ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଶୁଷ୍କ ବରଫ କୁହାଯାଏ। ତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଷ୍ପୀଭବନ, ତ ବାଷ୍ପୀଭବନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାଷ୍ପୀଭବନ କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ୟାସୀୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍, ତ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଯେତେ ତ ତାଠାରୁ କମ୍ ଥିବା କୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କକୁ ଦେଖିବା, ତ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଯେତେ ତାଠାରୁ ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତାଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ରୂପକୁ ଆସିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ? ତ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହେଉଛି 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड रु कम तापमात्रा जदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रु कम तापमात्रा जल बाष्प परिणत है तेबे आमे बाष्पीभवन कहि परिबा। जल कहीं अन्य कौन तरल पदार्थ मध्य तार स्फुटनांक जेते ताठार कम तापमात्रा जदि गैसीय रूप को आसी पारुची तेबे ताकू बाष्पीभवन कहा जाई पारिबो। आ गोटे उदाहरण नहीं पारिबा जे खोला पात्र रे थिबा जल धीरे धीरे ह्रास पाए यह बाष्पीभवन अटे। ठीक से परी ओदा लुगा शीघ्र सुखी जाए यह भी बाष्पीभवन उदाहरण अटे। तेबे यह उपरोक्त दुईटी उदाहरण द्वारा वायुमंडलीय तापमात्रा रे बाष्पीभवन घटी थाए। एथिपाई स्फुटनांक तापमात्रा आवश्यक नाही, कारण तरल पृष्ठभाग रे थिबा अल्प संख्यक अणुर अधिक गतीय शक्ति थाए। से माने
परस्पर सहित कणिका मान आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त हो तरल अलग हो बाष्प परिणत होई थांती। तो जल थिबा जो कणिका गुड़िक अन्य कणिका मानकर आकर्षण द्वारा यह अन्यत्र स्थानांतरण होई थांती। तो सही कारण से कणिका गुड़िक आकर्षण बलर प्रभाव तरल अलग हो बाष्प परिणत होई थांती। तो वर्तमान बाष्पीभवन को प्रभावित करुवा कारक क्यों क्यों कारक बाष्पीभवन को प्रभावित करे आमे आलोचना करिबा। तो बाष्पीभवन को प्रभावित करुवा कारक तो प्रथम कारक होउची पृष्ठतलर क्षेत्रफल। प्रथम कारक होउची पृष्ठतलर क्षेत्रफल। पृष्ठतलर क्षेत्रफल तो पृष्ठतलर क्षेत्रफल द्वारा किपरि बाष्पीभवन प्रभावित हुए आलोचना करा जिवो। तो पृष्ठभागर क्षेत्रफल वृद्धि पाइले पृष्ठतलर क्षेत्रफल वृद्धि पाइले बाष्पीभवन वेग वृद्धि पाए। बाष्पीभवन शीघ्र शीघ्र होई थाए। उदाहरण स्वरूप मुड़ामुड़ी होई रहितबा उदा लुगा खुला होई रहितबा उदा लुगा शीघ्र सुखी जाए। जदि आमे दुईटी समान आकार उदा लुगा नमा गोटे उदा लुगा को आमे मुड़ी रखिदेवा एवं आ गोटे उदा लुगा को खुला करी जदि आमे सुखाइबा तेबे देखिबा जे उदा लुगा शीघ्र सुखी जाए। तेबे ए क्षेत्र रे कपड़ार पृष्ठतलर क्षेत्रफल उपरे बाष्पीभवन निर्भर करुची। तो प्रथम रे गोटे उदा लुगा को हम मुड़ी रखिदेला पृष्ठतल क्षेत्रफल से क्षेत्र रे कम होला किंतु अन्य उदा लुगा को जेते बेले आमे खुला करी सुखाइला पृष्ठतलर क्षेत्रफल अधिक होइगला वृद्धि होइगला। तो सही कारण बाष्पीभवन वेग अधिक चलिला जहा द्वारा खुला होइदबा उदा लुगा शीघ्र सुखीगला। तो ए क्षेत्र में आमे जानिला जे पृष्ठतलर क्षेत्रफल जेते अधिक हेबो बाष्पीभवन सेते शीघ्र शीघ्र चलिबो। बाष्पीभवन शीघ्र शीघ्र चलिबो। बाष्पीभवन शीघ्र हेबो अर्थात पृष्ठतलर क्षेत्रफल अधिक हेबा द्वारा बाष्पीभवन वेग अधिक होइथाय। तो द्वितीय कारण होची तापमात्रा। द्वितीय कारक होची तापमात्रा। तो तापमात्रा द्वारा किपरि बाष्पीभवन प्रभावित होइथाय। जदि तापमात्रा को वृद्धि करा जाए बाष्पीभवन वेग वृद्धि पाए। तापमात्रा अधिक हेले बाष्पीभवन शीघ्र हुए। बाष्पीभवन शीघ्र हुए। उदाहरण स्वरूप दुईटी उदा लुगा को आमे नेवा तो गोटे उदा लुगा को आमे छाई रे सुखाइबा एवं आ गोटे उदा लुगा को आमे खरा रे सुखाइबा। देखिबा जे एक निर्दिष्ट समय रे खरा रे सुखा जाइदबा उदा लुगाटी सुखी जाइदबो किंतु छाई रे थिबा उदा लुगाटी कम सुखी देबो। कारण ए दुई क्षेत्र रे उदा लुगा सुखिबा तापमात्रा उपरे निर्भर करुची। तो छाई रे थिबा उदा लुगा कम तापमात्रा पाई थाए किंतु खरा रे थिबा उदा लुगाटी अधिक तापमात्रा पाइबा द्वारा तो से क्षेत्र रे कोन होइथाय जे
ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ତ ଓଦା ଲୁଗାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରା ପାଇ ଅଧିକ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତରଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଓଦା ଲୁଗାଟି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟ କାରକ ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ତୃତୀୟ କାରକ ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ କଣିକାର ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ତ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ। କାରଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହି ନ ପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶୀତ ଦିନେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବା ଯେ ଶୀତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ନିଆଯିବ, ଶୀତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଖେ। କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନିଆଯିବ ଯେ ଏକ ଓଦା ଲୁଗା ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଖିଥାଏ। କାହିଁକି? ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଆଗରୁ ରହିଥାଏ। ତ ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଷ୍ପୀଭବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥ କାରକ ହେଉଛି ପବନର ବେଗ। ପବନର ବେଗ। ତ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବହିଥାଏ ତେବେ ଜଳୀୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଏ ବା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ଓଦା ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଉ ତେବେ ଓଦା ଲୁଗା ପଙ୍ଖା ତଳେ ଶୁଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। କାରଣ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଓଦା ଲୁଗାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ,
जहाँद्वारा कि पवन बहिबा द्वारा पंखा तले जो ओदा लुगा सुखा जाए ताहा शीघ्र सुखी जाए। तेबे आम बाष्पीभवन कारक गुड़िक क्यों क्यों कारक उपर निर्भर करुच्ची आम जानीपारा। तो पृष्ठतलर क्षेत्रफल, तापमात्रा, आर्द्रता, पवनर बेग, तो यही चारोटी कारक उपरे बाष्पीभवन बेग निर्भर करे। पृष्ठतलर क्षेत्रफल यदि अधिक हुए बाष्पीभवन बेग अधिक होता है। तापमात्रा वृद्धि हेले बाष्पीभवन शीघ्र शीघ्र चली थाए। आर्द्रता, वायुमंडल आर्द्रतार परिमाण बेसी हेले बाष्पीभवन परिमाण कौन होता है, बाष्पीभवन ह्रास पाई थाए। ठीक से यदि बहुत जोर पवन बही थाए तो बाष्पीभवन बेग अधिक होई थाए। तो बाष्पीभवन आउ कौन करे, शीतलता सृष्टि करे। बाष्पीभवन शीतलता सृष्टि करे। शीतलता सृष्टि करे। तो गोटे खोला पात्र रे तरल पदार्थ रखिले यार अणुगुड़िक परिपार्श्वर कौन करि थाए, शक्ति अवशोषण करी बाष्पीभवन बेले हराइथिबा शक्ति को पुनः भरण करि थाए। अर्थात गोटे खोला पात्र रे तरल पदार्थ को जदि आमे रखिबा तेबे तरल पदार्थ रे थिबा अणुगुड़िक तार चतुर्पार्श्वर शक्ति ग्रहण करि थाए एवं बाष्पीभवन बेले जो शक्ति को हराई थाए सही शक्ति को पुणी पाई पारि थाए। ठीक सही परी जदि आम हाथ पापुली रे किछि एसीटोन, हाथ पापुली रे किछि एसीटोन आमे रखिबा, किछि एसीटोन जदि रखिबा तेबे यार अणु गुड़िक हाथ पापुली रु ओ परिपार्श्वर किछि शक्ति अवशोषण करि थाए, जहा द्वारा बाष्पीभूत हेबा फल रे आम हाथ पापुली को ठंडा लगी थाए। अर्थात आम कौन करवा जे 2-4 बुंदा एसीटोन हाथ पापुली रखिले आम हाथ पापुली ठंडा लगे। कहीं एसीटोन हाथ पापुली कौन करि थाए, ताप ग्रहण करि थाए एवं परिपार्श्वर मध्य किछि शक्ति अवशोषण करि थाए। यह द्वारा यह बाष्पीभूत हेबारे लागि थाए। तो जो बाष्पीभवन आम हाथ पापुली को ठंडा करि थाए। तो देखागला जे बाष्पीभवन किपरि शीतलता आनी पारुछि। तो खरा दिने सूता पोशाक जिते बेले आम पिन्धुछु, खरा दिने आम सूता पोशाक पिंधु कहीं, खरा दिने सूता पोशाक पिंधिबा भल कि? तो खरा दिने आम देहरु अधिक झाल बाहरी थाए एवं यही झाल शरीर को ठंडा रखि थाए। तेबे तरलर पृष्ठभाग रे थिबा कणिका गुड़िक परिपार्श्वर किंबा शरीर पृष्ठरु शक्ति आहरण करी बाष्पीभूत होती। तो बाष्पीभवनर गुप्त ताप सहित समान ताप शक्ति शरीर अवशोषित हुए, जहा फल रे आम शरीर शीतल रहे। अर्थात सूता पोशाक शरीर झाल को भल भाव अवशोषण करि थाए
ଏବଂ ଅବଶୋଷଣ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତରଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ଶରୀର ପୃଷ୍ଠରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ତାଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ଯେତେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଚାଲୁଥିବା ବେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ଯେତେ ତା ସହିତ ସମାନ ତାପ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶରୀରରୁ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଶୀତଳ ଜଣାପଡ଼େ ବା ଆମ ଶରୀର ଶୀତଳ ରହିଥାଏ। ତ ସୂତା ପୋଷାକଟି ଶରୀରର ଝାଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଶୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବରଫପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସର ପୃଷ୍ଠ ତଳରେ ବା ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ନେବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ବରଫ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପଟେ ଅନେକ ଜଳବିନ୍ଦୁ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଗ୍ଲାସର ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ଲାସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ଲାସର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଥାଏ।